لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون Ya, Mailah. Surat Taubah ayat 41. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Silahkan 41 dengan qiraatnya Imam Khalaf dari Hamzah, mazhab Abul Fatah Al-Faris. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Warash, masih ayat yang sama 41 min surat Taubah. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Imam Qalun dari Nafi' masih ayat yang sama. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Imam Ibnu Katsir انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bagaimana Anda dalam menjelaskan qiraatnya Imam Hamzah dari Khalaf dengan mazhab Abul Fatah Al-Faris pada ayat yang sudah Anda baca tadi? Pada lafaz khifafan wa thiqalan idgham bi ghairi gunnah thiqalan wa jahidu idgham bi ghairi gunnah dzalikum khairul lakum in kuntum saktah. Kenapa? Karena as-sakin mausul bertemu hamzah.
Bagaimana pula Anda menjelaskan ketika ayat 41 dibaca menurut qiraat Warash an Nafi'? Mic-nya dekatkan. Pada lafaz khairul lakum in kuntum dibaca mim jamak silatul. Apa perbedaan dalam qiraat Imam Qalun dan Ibnu Katsir dari ayat yang sudah Anda baca tadi? Imam Qalun pada lafaz khairul lakum in kuntum mim jamak silahnya dibaca tawasud. Ada berapa bacaan silah mim jamak pada ayat 41 yang telah dibaca oleh qiraat Imam Qalun ataupun Imam Ibnu Katsir? Ada 5. Yang pertama pada lafaz Bi amwalikum. Kedua, Wa anfusikum. ketiga, Dzalikum keempat, khairul lakum 5. in kuntum. Lanjutkan 42 dengan qiraatnya Imam Aliul Kisai. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Qiraatnya Imam Abu Amr. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Pada ayat 42 dari surat At-Taubah Anda membaca pada kalimat alaihimusyuqqah, dibaca dengan alaihimusyuqqah dan alaihimisyuqqah. Imam siapa sajakah yang membaca seperti yang pertama dan imam siapa sajakah yang membaca seperti yang kedua? Yang membaca bisukunil ha Hamzah dan Al-Kisai, yang membaca bikasril mim hanya Imam Abu Amr. Lanjutkan ayat 43 dengan qiraat terserah Anda. Afallahu an kalimatin talahumu hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Qiraat siapa yang barusan Anda baca? Ibnu Katsir. Ya, terima kasih Amanda, kasih aplaus. Oke, silakan yang kedua. Wulan. Ya, Wulan dari Wonosobo. Silakan, masih surah At-Taubah ayat 87. Akhir dari juz ke-10. Silakan, bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Oke. Ayat 87 dari surah At-Taubah. Bacakan qiraat Imam Ibnu Katsir. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang kedua, qiraatnya Imam Hamzah dari qiraat riwayat Imam Khalaf. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Khalad. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. As-Susi dari Abu Amr.
radu bi yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bisa tolong Anda jelaskan dari yang pertama, Ibnu Katsir membaca dengan apanya, Imam Khalaf membaca dengan bagaimana, Imam Khallat apa bedanya, serta Imam As-Susi bagaimana ceritanya. Silakan. Ibnu Katsir pada lafaz qulubihim min jamak silah qasar. Terus Khalaf bi ayyakunu itu kan bi ghairi gunnah, khalad gunnah. Terus bagaimana Imam As-Susi dari Abu Amr? Wa tubi'ala itu kan kabir Menjadi wa tubi'ala. Silahkan lanjut pada ayat 88 dengan qiraatnya Imam Warash dari Nafi'. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Pada kalimat al-khairat, adakah dari Imam Warash dengan membaca pada wajah selain yang Anda baca tadi? Ada. Dengan baca bitarqiq ra menjadi Warash wajah kedua. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Lanjutkan 89 dengan qiraatnya Imam Khallad mazhab Ibnu Ghalbun. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Sekarang qiraatnya Imam Khallad dari mazhabnya Abdul Fattah Al-Faris. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Apa perbedaan dari keduanya tadi? Tahtihal anhar. Ada apa di situ? Saktah. Yang pertama baca saktah enggak? Tidak membaca saktah. Yang kedua Membaca saktah. terakhir bacakan qiraatnya Imam Warash An-Nafi'. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Iya, terima kasih Saudara Fulan. Silakan orang ketiga. Amanda. Suratul Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas samiul 'alim. Ya. 62. Bacakan qiraatnya Imam Ad-Duri dari Abu Amr. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wajah yang keberapa itu? 2. Wajah yang pertama Ad-Duri Abu Amr. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Imam Ibnu Katsir punya berapa rawi? 2. Sebutkan. Al-Bazi dan Kumbul. Imam Abu Amr punya berapa rawi? 2. Sebutkan. Ad-Duri dan As-Susi. Imam Nafi' punya berapa rawi? 2. Siapa saja?
Warash dan Qalun. Sekarang bacakan qiraatnya Imam Warash. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Masih ayat 62 qiraat Imam Hamzah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Lanjutkan 63 qiraat Imam Warash. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lanjutkan 64 dengan qiraatnya Imam Aliyul Kisai. Lahumul busyri fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Qiraatnya Imam Abu Amr. Lahumul busyri fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Qiraatnya Imam Hamzah. Lahumul busyri fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Qiraatnya Imam Warash. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Warash wajah kedua. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Iya, cukup. Hanin. Oh, Harin. Suratul Hud ayat 13. Silakan bisa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'asri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Oke. Ayat 13 dari surah Hud, qiraat Imam Hamzah. Am yaquluna iftari qul fa'tu bi'asri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini Hamzahnya siapa? Khalaf. Khalaf ya. Sekarang Khalad. Am yaquluna iftari qul fa'tu bi'asri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 14. Lanjutkan dengan bacaan qiraatnya Imam Al-Bazzi. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa la ilaha illahu fahal antum muslimun. Warash dari Nafi'. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah
fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Qiraatnya Imam Qalun. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Qiraatnya Imam Khalaf dari mazhab Abul Fatah Al-Faris. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Imam Hamzah punya rawi berapa? 2. Siapa namanya? Khalaf dan Khalad. Imam Ad-Duri meriwayatkan dari berapa imam? 2. Siapa saja? Abu Amr, Selain Abu Amr? Kisai, Al-Kisai. Imam Asim rawinya siapa namanya? Subah dan Hafaz. Oke, cukup. Terima kasih. Suratu Yusuf, mulai dari ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ij'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Bacakan qiraat selain daripada yang sudah dibaca tadi. Qala ij'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Ada lagi? Warash. Oke. Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Yang tadi yang sebelum bacaan barusan oleh qiraat siapa? Hamzah. Hamzahnya siapa? Khalaf Khalad. Khalaf dan Khalad. Khalafnya menurut mazhab siapa? Ibnu Qalbun. Kalau Abul Fatah Al-Faris boleh nggak baca begitu? Boleh. Kalau Khalladnya dari mazhab siapa? Ibnu Qalbun. Kalau yang ketiga tadi qiraatnya siapa? Warash. Bagaimana Imam Warash membaca ayat ke-55 ini? Silahkan untuk jelaskan usul riwayat Imam Warash dari Nafi'. Pada lafaz khazaini mad wajib dibaca tul. Khazainil ardi dibaca nakal. Menjadi Khazainil ardi. Mad wajib mutasil ada berapa cara membacanya? Ada 2. Jelaskan. Yang pertama tawasud, yang kedua tul. Yang tawasud, imam yang membaca tawasud adalah Asim Al-Kisai, Ibnu Amir, Abu Amr. Terus? Ibnu Katsir, Nafi', Warash wajah pertama. Oke. Ada lagi nggak pada ayat ke-55 ini? Sudah. Sudah. Oke, lanjutkan. Buka surah An-Naml ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Qiraat Ibnu Katsir. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Selain Ibnu Katsir ada imam siapa yang membaca begitu? Qalun. Qalun dari siapa? Nafi'. Nafi'. Sekarang Imam Khalaf dari Hamzah.
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Khallad dari Hamzah. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Apa perbedaan antara Khalaf dan Khallad? Idgham bi gunnah oleh siapa? Khallad. Yang bila gunnah? Khalaf. Khalaf. Sekarang Warosh dari Nafi'. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Sekarang As-Susi dari Abu Amr. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzib bi ayatina fahum yuza'un. Ali Al-Kisai wakafkan pada kalimat yang kira-kira bisa menjadi ciri khas dari qiraat Imam Ali Al-Kisai. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk selalu terus istiqomah baca qiraat demi qiraat, riwayat demi riwayat yang selalu kita pelajari sehingga bisa terus menjadi satu kesempatan untuk kita intisyari ilmu qiraati fi hadzal alam.